Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan penolakannya terhadap pembicaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pembicaraan damai soal Ukraina di Alaska pada Jumat 15 Agustus 2025. Penolakan tersebut disampaikan Macron di Brégançon, Perancis, Minggu 17 Agustus 2025. Macron tidak terima dengan ide Trump dan Putin yang menyerahkan wilayah Donbas di Ukraina kepada Rusia. Jika ide tersebut terjadi, hal tersebut dianggap menunjukkan kelemahan Barat dalam menghadapi Rusia. Selain itu, sikap lunak tersebut hanya akan membuka jalan bagi konflik baru pada masa depan, di mana Rusia bisa saja menyerang negara-negara Eropa lainnya. Macron menegaskan bahwa tujuan utama Eropa adalah perdamaian. Namun perdamaian yang dimaksud bukanlah hasil kompromi dengan menyerahkan wilayah. Si nous sommes faibles aujourd'hui avec la Russie, nous préparerons les conflits de demain et ils toucheront les Ukrainiens. Et ne nous trompons pas, ils peuvent aussi nous toucher au moment même où notre pays continue d'être de manière régulière attaqué sur le plan cyber, sur le plan de l'information ou dans des espaces contestés du maritime au spatial. Donc pas de faiblesse. Au fond, ce que nous allons dire, nous voulons la paix. Tous ceux qui sont là demain à Washington sont du côté de la paix depuis le premier jour. Mais nous voulons une paix robuste, une paix qui en aucun cas ne saurait être une capitulation, une paix qui en aucun cas ne peut se faire aux dépens de la sécurité des Européens. Macron menyebut Eropa akan meminta Amerika Serikat mendukung rencana yang dirancang bersama untuk memperkuat angkatan bersenjata Ukraina melalui pelatihan, peralatan militer, dan pendanaan jangka panjang. Menurut Macron, langkah ini akan memberikan keyakinan bahwa perdamaian bisa bertahan sekaligus menjadi penghalang bagi potensi invasi Rusia berikutnya. Comment on met ce qu'on appelle des forces de réassurance, c'est-à-dire quelques milliers d'hommes sur le terrain en Ukraine dans la zone de paix pour garantir qu'il y ait une présence de quelques alliés qui disent notre destin est lié, ce qu'on a pu connaître par le passé. Ces forces-là n'ont pas vocation ni à tenir une ligne de front, ni à être engagées sur un conflit chaud, mais à signer une solidarité d'un point de vue stratégique. Ça, c'est le deuxième pilier. Donc c'est ça dont il faut qu'on discute avec les Américains. Qui est prêt à faire quoi? Sebelumnya, para pemimpin Eropa dan NATO mengumumkan pada Minggu 17 Agustus 2025 bahwa mereka akan mendampingi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pembicaraan penting dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Langkah ini bertujuan menghadirkan front persatuan melawan Rusia sekaligus memperkuat jaminan keamanan bagi Ukraina. Pengumuman ini datang setelah Zelensky tidak diikutsertakan dalam pertemuan antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang berlangsung pada Jumat 15 Agustus 2025 lalu. Negara-negara besar Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia sepakat menunjukkan dukungan penuh kepada Ukraina menjelang pertemuan resmi di Gedung Putih pada Senin 18 Agustus 2025.